Somos uma igreja pensada para a família. Isso significa que, como puderam mirar, há um espaço especial para cada membro da família. Então, pode vir família que tem hijos pequenos, medianos, grandes. Para os niños, hoje dia, temos 3 classes distintas. Já estamos necessitados de mais pessoas para trabalhar aí. Por lo tanto, sinta-se chamado por Deus para apoiar-nos no ministério com os niños. E não solamente mulheres, não solamente as mulheres, sino que também os homens. Graças, hermano. Tu tendrás um hermoso lugar no cielo, ¿verdad? Gracias. Entonces, los hombres también, porque nuestros niños necesitan tener esta referencia de hombres ahí también enseñándoles la palabra del Señor. Entonces, todos son desafiados a participar, integrarem-se en este ministerio de niños de nuestra iglesia. Ha sido una bendición y ustedes han mirado. También tenemos el ministerio con los adolescentes, com os jovens. E no final do culto vamos apresentar um vídeo de lo que passou acá ayer. Foi muito hermoso. Uma programação com enfoque missioneiro. E nossos jovens, eles coordenaram todo, trabalharam, fizeram uma linda programação. E aqui aprendemos sobre missões. E assim vamos avançando dia tras dia, servindo ao Senhor, cada um encontrando seu espaço, seu lugar onde servir ao Senhor. Vamos meditar então na boa palavra de Deus. Les invito para abrirem suas Bíblias no livro de Hechos, capítulo de número 2. A temática desta manhã é La Ventana Extraordinária. Hoje dia vamos aprender que dentro de uma narração da palavra de Deus, Lucas abriu para nós uma pequena ventana para descrever algo hermoso e extraordinário que passava entre o povo de Deus. Então, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos 2, de 42 hasta el 47, assim nos dijo a boa palavra de Deus. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estavam assombrados por los muitos prodígios e señales que se realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estavam juntos e tinham todo em comum. Vendían sus propriedades e possessões e compartiam sus bienes entre si, según a necessidade de cada uno. No dejaban de reunir-se en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Oremos una vez más. Señor, qué cosa buena es hacer parte de tu pueblo, pertenecer a ti, Señor. Qué alegría, Señor, vivir como una familia cristiana. Qué alegría es disfrutar de tus bendiciones. E agora, mais que todo, Senhor, te lo pido que puedas ayudarnos a compreender a bendição que está acá, nessa pequena porção de tu palavra.
Ella tiene grandes cosas a enseñarnos, Señor. Y yo te pido que me dé sabiduría, Señor, inteligencia, para poder conducir tu pueblo al entendimiento correcto de tu palabra. Que tu obres, Señor, en mi vida, a través de mi boca, y que tu obres en mis hermanos, en sus vidas, en sus oídos, para compreender en tu palabra, y que ella pueda bajar a sus corazones, Señor, y transformar sus vidas, para tu honor y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un autor americano que hoy día ha se tornado muy famoso, se llama Paul Tripp. Paul Tripp tiene muchos libros y especialmente escribe sobre relaciones, sobre vida familiar. Y en uno de sus libros, que sería como título en español, En busca de algo más grande, Paul Tripp nos comparte algo muy especial y dice que nosotros, cada uno de nosotros, cuando nacemos en este mundo, somos puestos ante dos reinos. Toda la gente que nace en este mundo, nace ante dos reinos. Uno es llamado de pequeño reino y el otro es llamado de gran reino. El pequeño reino es donde tú lo gobiernas, tú lo diriges, tú decides todas las cosas, y todo tiene que desarrollarse de acuerdo con tu voluntad. Si algo pasa que no esté de acuerdo con tu voluntad, usted se pone como que molesto. Entonces, en ese pequeño reino, entra el orgullo, la avaricia, la maldad, cosas del corazón humano que aún es contaminado por la semilla de la corrupción, que aún tiene la mancha del pecado. Y de ahí vienen muchos conflictos. En el pequeño reino, una marca evidente es que la gente está buscando siempre su propia voluntad. Es antropocéntrico. El hombre es el más importante. Su voluntad está arriba de todas las cosas. Y tú quieres que todos vivan de acuerdo con tu voluntad. Porque en resumen, tú eres el rey del pequeño reino. En el gran reino se cambia la realidad, porque el rey del gran reino no eres el hombre, es Jesucristo. Y entonces, diferente de cómo pasa en el pequeño reino, en el gran reino, las cosas resultan de acuerdo con la voluntad de Dios. El hombre se pone como que sumiso al Señor a través de su palabra. Nosotros continuamos teniendo nuestras voluntades, deseos, y el pecado aún nos sigue, aún intenta dominarnos. Pero si vivimos en el gran reino, nosotros somos ayudados por el gran rey de este reino a no dejar que nuestra vida sea dominada por nuestros deseos malos, por nuestra vontad mala. Si nosotros vivimos en el gran reino, este rey también se asienta en nuestro corazón para dominarnos, para dirigirnos y decirnos de su voluntad a nosotros. Y si nos sometemos a Él, si vivimos en su reino, también somos sumisos a Él, y durante todo el tiempo buscamos hacer no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Él. Tal como Él
ha hecho mientras vivió acá en este mundo. Y decía, mi voluntad se resume en hacer la voluntad del Padre. Y ahora nosotros seguimos de la misma manera. Aunque yo quiera muchas cosas, que tenga gana por hacer cosas que agradan a mi corazón, antes yo quiero buscar hacer la voluntad de mi Rey, del que reina en mi corazón. Essa é a diferença de viver en el pequeno reino de aquele que vive en el gran reino, que agora já não é mais dominado por el pecado, agora já não é mais dominado por suas próprias voluntades. E o que está passando en este texto que estamos leyendo, ou em todo este livro de Hechos de los Apóstoles, é justamente a informação de que há gente saliendo del pequeno reino para viver en el gran reino. Há gente sendo como que trasladada de la realidad del pequeno reino para el gran reino. Essa é a boa notícia, que as puertas del pequeno reino não podem resistir ao poder del gran reino, donde el Senhor viene com su poder e graça para sacar de aí aqueles que pertenecem a Ele e quer trasladar-les para el gran reino. Essa é a boa notícia do Evangelho, que gente como tu e eu somos rescatados por el Senhor para viver bajo su voluntad, para viver bajo su poder e su autoridade. Mira lo que está passando neste texto que eu leí com ustedes. Anteriormente, Lucas, que é o autor desse livro, o médico Lucas, que hizo toda essa narração, nos mostrou que Pedro, o apóstolo Pedro, predicou sermão simple, com boa teologia, e esse sermão ataca as portas do pequeno reino e saca de aí gente, rescata gente, e ele disse que são mais ou menos 3.000 pessoas. Em sermão, 3.000 pessoas decidem viver para o Senhor, viver bajo o controle e a autoridade do Senhor. É o poder do Evangelho avançando para resgatar os que pertencem ao Senhor. Por lo tanto, essa dinâmica está sempre presente neste livro de Hechos de los Apóstoles. A palavra do Senhor crescendo, avançando e alcançando gente para viver bajo a autoridade do Senhor. Agora, o que temos acá, nestes versículos que leemos juntos, é como que uma ventana. Lucas está narrando uma grande história, está mostrando-nos aí, através da narração de mais ou menos 3 décadas de história, ele narra, e então abre uma pequena ventana para mostrar-nos como era de verdade a vida desses 3.000 conversos. Porque hoje dia se habla em Sudamérica, por exemplo, que o número de evangélicos vai avançando e é grande, e uno se põe a pensar, pero como? Como que o evangelho de verdade ha avançado tanto? Por quê? Em Chile, ustedes me hablan, ustedes que são chilenos. Em Chile, pastor, há 10 anos atrás não passavam coisas que estão passando hoje dia. A delinquência se agranda, coisas malas estão avançando. É uma contradição. Se o evangelho avança, se o número de creyentes avança, de siervos do Senhor avança, a corrupção, a maldade, a delinquência teriam que bajar.
Entonces uno se pone a preguntar, ¿qué tipo de creyentes son esos entonces que se están diciendo creyentes? Y ante ese texto podemos preguntar lo mismo, pero ante una predicación 3,000 personas se convierten. ¿Qué tipo de conversión fue esa? Y Lucas muestra a nosotros qué tipo de conversión fue esta. Es como que una pequeña ventana se abrindo para mostrarnos cómo era la vida de esa gente que acabara de conocer al Señor, que acabara de conocer la palabra del Señor. Dos cosas importantes nos muestra. La primera es que se trataba de gente sencilla buscando con todo corazón conocer a un Dios grande. Esa es la primera cosa que Lucas nos enseña. Gente sencilla buscando conocer un Dios grande, tratando de conocerlo de verdad. Mira los versículos 42 y 43, voy a leer otra vez con ustedes. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Sería un gran error decir que esta iglesia era perfecta. Lucas va a narrar en el propio libro de Hechos algunos problemas que ya empezaron en esta iglesia que nació. Por lo tanto, no estamos aquí tentando construir una imagen de una iglesia perfecta, porque mientras vivimos en esa realidad, no seremos perfectos. Era una iglesia que tenían sus problemas también, como todas las iglesias los tienen. Pero hay algo importante que es posible ver, mirar, ante lo que Lucas nos quiere enseñar. Para que usted pueda imaginar la escena de lo que pasó, Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que tenía como que 120 personas reunidas en una comunión ante el Señor. Era un culto que estaban ahí. Y el Señor está obrando en esta congregación que tenía solamente 120 personas. Una iglesia, en el patrón de Chile, una buena iglesia, una mediana iglesia, ¿verdad? 120 personas. Pero de la noche a la mañana, la iglesia pasó a tener 3,120 personas. Es un crecimiento de ¿cuánto por ciento ahí los que son buenos en matemática? Muchos por ciento, ¿verdad? Quizás podamos orar por essa. ¿Quiere orar por ese crecimiento así de la noche a la mañana? Ahora vean, ¿cómo se portan los apóstoles acá? 12 apóstoles cuidando de 120 hermanos, serían como que 10. Este tipo de cuenta a mí me cacha mejor. Entonces, 120 por 12, 10 para cada, ¿verdad? Ahí yo sé hacer esa. Entonces, una persona, como nuestros presbíteros acá, yo separo así, tú oicos, usted cuida de esa gente ahí, me ayuda con esas. Y dividimos las cargas y ha sido fácil. Ahora, 3,000 y dividir entre 12 es pesado. Es pesado. Entonces, un buen problema empieza acá, de esa gente que está llegando. ¿Cómo vamos a recibir nosotros solamente 12? ¿Cómo vamos a cuidar de tanta gente? Una preocupación. La otra, ese 120 que estaban ahí, miraban, ¿quién es esa gente que está llegando? ¿Qué quieren? ¿Dónde van a servir acá? No voy a levantar de mi silla para que nadie tome asiento.
¿quién es esa gente que se acerca a nosotros? Los que estaban, porque era una iglesia marcada aún por sentimientos de pecado. Si llega acá de la noche a la mañana un grupo grande, ¿ya? Suele pasar ese tipo de pensamiento. Exatamente não foi isso que estavam pensando os hermanos que foram recebidos hoje dia. Não se trata de ustedes, ¿eh? A gente los mirou acá e estão felizes. Não há nadie desconfiado. Felices. Pero era um problema bueno, ¿sí o no? Um bom problema. Bueno, e Lucas está ajudando-nos a entender essa dinâmica. Essa igreja, hermanos, agora tinha todo para sair mal. Todos os motivos para sair mal. ¿Sabe por quê? Havia em la mesma igreja judíos de la sangre pura. E sabe como se porta um judío de la sangre pura, ¿sí o no? É fuerte. Ele desprecia cualquiera. Então, temos em la mesma igreja judío de la sangre pura. Tinham judíos samaritanos, que significava uma pelea histórica entre eles, porque os samaritanos se haviam mezclado com outros pueblos. E además de isso, tinha também os judíos, os gentiles. Ou seja, gentiles são todos os que não são judíos. Então, havia judío de pura sangre, havia judío mezclado e havia que não era judío. Ou seja, gente completamente distinta uma das outras. Tanto que se você vuelve um pouco em la narração de quando baja o Espírito Santo e eles começam a estar assim como que assombrados de lo que estava passando, porque escutavam muitas línguas presentes aí, significa que muita gente de diversas nações estavam presentes en el mesmo lugar. E agora, formar um grupo por similitudes é fácil. Acercar-me de gente que pensa como eu, que vive como eu, que quer as mesmas coisas que eu, é muito fácil. Já pensado em ter um grupo de crescimento noicos com as pessoas que você elige? Eu quero esse mi oicos. Wow, será um oicos bueno. Pero que hace el pastor? Frustra tu sueño. E diz, não, você vai para esse e vai para outro. Não vai quedar com quem quer, com quem lhe gusta mais. Porque não é esse o propósito. E sabe que? Quando nos juntamos com gente que não pensa como nós outros, em algum momento nós podemos como que molestos, não estou bem, não avanço, não tenho o que conversar com essa gente, não vivem as mesmas realidades que eu vivo em uma realidade e ela vive em outra, como que vamos compartilhar? Aí está o poder do Evangelho. Aí está o poder do Evangelho, mostrando que em Cristo todas as barreiras que nos separam, sejam quais sejam, se é econômica, cultural, étnica, não importa, porque em Cristo somos solamente uma gente. Uma pessoa sola na presença de Cristo. Então, as coisas que nos separam, o poder do Evangelho destrui todo isso, para sermos humildes, misericordiosos, amáveis, e entender que eu necessito tanto ao Senhor como meu outro irmão, que é muito diferente de mim, pero também lo necessita.
e para hacernos entender que não somos melhores que nadie. Tenho mis pecados, tenho mis culpas, tenho mis coisas, tal como el outro. E não puedo querer ser melhor que el outro, não puedo pensar que sou melhor que el outro, porque não lo sou. Essa dinâmica está sendo mostrada a nós outros, através dessa ventana que Lucas abre, para mostrar-nos que havia algo potente passando entre esses irmãos. Potente, por quê? Porque essa gente diferente estavam caminhando para o mesmo rumbo. E como é possível gente distinta em todos os aspectos, gente que há pouco tempo se odiavam, gente que não se queriam, como é possível estarem juntas agora, marchando para o mesmo rumbo? E Lucas nos ensina o que estava passando. A primeira coisa, no versículo 42, se mantinham firmes em quê? Em la enseñanza de los apóstoles, em la comunhão. Mira que são coisas gradativas e que se vão construindo a partir de algo. Eles se mantinham firmes em quê? Que era mais importante para manter-se firmes? La doctrina, la enseñanza, la palavra. E que resulta de sermos firmes na palavra? Vou ter comunhão, vou participar da Santa Cena com o coração lleno del Senhor, vou ter compromisso em minha vida de oração, porque isso resulta de la palavra. De que aprendo eu de la palavra? Quem governa o gran reino, se eu vivo em ele? El Senhor. E como manifiesta a mim sua voluntade? Através de sua palavra. Então, se me submeto a la palavra, vou ter comunhão com mis hermanos. Não importa se somos diferentes, se pensamos diferente em muitas coisas, há uma coisa que é mais importante que todo: que amamos ao mesmo Senhor. E isso é o mais importante. Então, isso estava passando entre eles. A coisa mais importante é que eles queriam conhecer ao Senhor através de sua palavra. Então, se juntavam ante o mesmo propósito: vamos conhecer ao Senhor juntos, vamos aprender do Senhor juntos. E isso los mantinha firmes em um solo propósito. Lo mais importante, a prioridade da vida era conhecer ao Senhor. Eles compreenderam o real propósito da vida. Nós fomos criados para ter uma boa relação com Deus. E isso só é possível quando lo conhecemos de verdade, por meio de sua palavra. Por lo tanto, se aprendemos para que estamos neste mundo, por que fomos criados, nós não vamos desviar-nos do propósito principal para o qual fomos criados. Então, vou buscar conhecer a meu Senhor, vou buscar uma relação personal com Ele. E então vou buscar de suas coisas, porque suas coisas são mais importantes para a minha vida. Me gusta muito de Charles Spurgeon, predicador bautista, que dizia que quanto mais del cielo tenho em minha vida, menos de la tierra vou a desejar. Se eu estou lleno de las coisas de Deus, vou desejar menos las coisas que este mundo pode oferecer-me, porque o Senhor me basta. De verdade, assim deveria ser a vida cristiana, com seus pés na terra, pero a cabeça em la eternidade. Eu vivo acá, tenho minhas obrigações acá, tenho que trabalhar, tenho que cuidar a minha família, tenho que fazer coisas neste mundo, ou seja, mantenho meus pés acá, pero minha cabeça está com o Senhor. Eu estou esperando o dia que o Senhor vai
sacar mis pies de esta tierra manchada por el pecado, para que yo pueda vivir en una tierra santa, donde no habrá más la influencia del pecado. Así deveríamos vivir nosotros. Y era como los creyentes nuevos se mantenían en la presencia del Señor, sumisos a la enseñanza de los apóstoles. Ahora, bueno, sabemos que en estos días, o en aquellos días, habían otros líderes religiosos que enseñaban a la gente también. Habían otros líderes que era tan potente en la vida de esos apóstoles para hacer 3,000 personas de un momento al otro en una predicación someterem-se a la enseñanza de esos apóstoles, seguirles y pasar a vivir de esa manera. ¿Qué tenía de tan potente en ellos? El 43, versículo 43 nos enseña algo precioso. Todos estaban asombrados. ¿Por qué? Por los muchos prodigios y señales que se realizaban por medio de los apóstoles. El Señor estaba haciendo algo diferente en ese momento para marcar que la venida de su reino fue con poder. Y a través de los apóstoles estaba como que garantizando que ellos eran realmente enviados del Señor y podrían cuidar a la gente. Dios hacía cosas por medio de ellos para garantizar su autoridad, que ellos de verdad eran representantes del Señor acá, en este mundo. Y ahí estaba la confianza de la gente. Los miraba y entendía que eran enviados de Dios y podría cuidarlos. Mira que eso resultaba entonces en dedicación para conocer más del Señor. Y la dedicación que nosotros ponemos en aprender de Dios es una evidente demostración de que amamos de verdad al Señor. Entenda eso. Si yo soy dedicado en aprender del Señor y conocerlo por medio de su palabra, yo estoy mostrando que yo amo ese Señor. Yo realmente lo quiero para mi vida. Yo quiero conocerlo. Y voy a aprovechar todas las oportunidades que tengo para conocer más del Señor, para aprender más de su palabra. Lamentablemente, nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra está ante nosotros, como fue comentado acá ayer. Nosotros podemos elegir cuál versión de la Biblia más nos gusta, ¿verdad? ¿Ya ha pensado en eso? Uno, no, yo prefiero la Reina Valera, no, a mí me gusta la NVI. Nosotros podemos elegir la versión que queremos, mientras hay muchos pueblos hoy día que no tienen una palabra de la Biblia traducida a su lengua. Y aún así, muchas veces nosotros rechazamos la oportunidad de aprender del Señor. Tú estás en cuál oicos de nuestra iglesia. ¿Cómo es tu frecuencia en los oicos de nuestra iglesia? Es el momento más especial que tenemos en nuestra iglesia, donde nosotros nos dedicamos a aprender de la palabra con profundidad. Es un momento donde usted puede preguntar, donde usted puede sacar dudas, quitar dudas. Es un momento de aprender del Señor de verdad. ¿Cómo ha sido su participación en su oikos? ¿O en lo que te corresponde? ¿Ha aprovechado la oportunidad de conocer al Señor? ¿Tú amas de verdad al Señor? ¿Amas su palabra? ¿O has despreciado la oportunidad de crecer por medio de ella? Mira que yo estoy seguro, y hablo eso con mucha seguridad,
de que la mayor parte de los problemas por los cuales pasamos, incluso problemas emocionales, los principales, la mayor parte de ellos es porque no conocemos de verdad la palabra del Señor, porque no conocemos el propósito de nuestra vida, porque no conocemos qué quiere el Señor para mi vida. Y si yo no lo conozco de verdad, yo voy a me tornar una persona depresiva, voy a sufrir emocionalmente, cualquier cosa me va a golpear. No estoy diciendo que depresión de verdad no existe. En algunos casos es algo clínico, ¿verdad? Y necesita tratarse. Pero estoy seguro que la mayor parte, la gran mayor parte, es por falta de conocimiento del Señor. Falta de conocer su palabra, de involucrarse con Él. Cuando eso no pasa en la vida, cualquier cosa sirve para golpearnos, para molestarnos, para alejarnos. Si usted es débil en su vida con el Señor, será débil en todas las otras áreas de su vida, incluso emocional. Entonces, aproveche la oportunidad, valore la oportunidad de conocer al Señor por medio de su palabra, porque eso también hacía con que los hermanos fueran perseverantes en la oración. Cuando oramos, estamos realmente diciendo: Señor, te necesito, no soy suficiente para hacer lo que necesito para mí mismo, yo soy débil, ayúdame, Señor. Es una confesión de nuestra dependencia de Dios. E eles estavam assim, e o que é mais bonito é pensar que isso era constante. Ha pensado como que eles viviam? Essa gente não era diferente de tu e eu. Eles trabalhavam, tinham suas famílias, tinham as coisas que cuidar, e não se poniam cansados tanto. Essa semana me foi muito agotada, não tenho tempo para participar, não tenho tempo para... Nós estamos sempre com falta de tempo, verdade? Sempre estamos com falta de tempo. Agora, te posso dizer uma coisa? Não te falta tempo para fazer as coisas que são importantes a você. ¿Sí o no? Lo que es verdaderamente importante para usted vai a cambiar lo que sea en tu agenda y va a encontrar una manera de hacer. Tú vas a dar una forma de hacer lo que es importante. Si la vida con el Señor, si la comunión, si la oración y la enseñanza de la palabra no es importante a su vida, siempre te faltará tiempo para hacerlos. Siempre te faltará tiempo para eso. ¿Qué lugar ocupa la relación de Dios en su vida? ¿Qué importancia tú has dado para la enseñanza, la oración? Gracias al Señor hemos crecido acá en nuestra vida de oración. Si usted llega a las 10, venga la familia toda. Hay sala para orar de niños, de nexo, de jóvenes, de adultos, para todos. Porque somos una iglesia pensada en familia. Si usted está necesitado de Dios, los que están necesitados de Dios, yo los estoy encontrando todo domingo a las 10. E Deus ha mostrado isso para muita gente. Graças ao Senhor. Bueno, que coisa extraordinária vemos. Que coisa extraordinária. Gente sencilla, buscando conhecer mais de Deus. Como? Por meio de sua palavra e por la vida de oração. E que estava passando? Tinham comunhão uns com os outros. Participavam da Santa Cena. Y eran sanos en la presencia del Señor. Y por último, también se puede ver en esta ventana extraordinaria, gente sencilla, que aman y sirven
extraordinariamente. Gente que está dispuesta a amar y a servir unos a los otros. Eso es milagro. Solo puede pasar por una acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros, de nosotros mismos, vamos a pensar en quién primeramente. En mis necesidades, en mis deseos. El otro que espere. Pero o que estava passando acá? É algo bonito. Versículo 44. Ayúdenme a ler del 44 al 47. Não importa sua versão da Bíblia. Pode poner aí para... vamos ler acá, de adelante. Del 44 al 47. Em mi 3, empiezan... Mira, uma bonita leitura, respeitando todas as regras da língua espanhola, ¿ya? Bien bonito, fuerte, como solamente essa igreja sabe hacer. Em mi 3, ustedes empiezan. 3. Amém. Milagro passando em uma vida de comunidade. Eles estavam llenos del temor de Deus. Primeiramente, a relação com Deus. Quando vai bem nossa relação com Deus, então nossas relações com a gente será buena. É resultado. E isso está passando acá. Amor, misericórdia, generosidade. E quero mostrar isso a vocês em cada parte desse texto acá, de los versículos que vocês leram, que havia unidade e generosidade. A gente acá, a eles era algo precioso estar juntos. Eles valoravam esses momentos de estarem juntos. Mark Dever escreveu um livro chamado La Iglesia ou Iglesia Deliberante. E nos ajuda bem a entender como é que nós podemos imitar essas coisas buenas que estavam passando acá. Em uma época em la que nós vivimos, onde cada um está preocupado de sua própria vida e de viver a sua própria maneira, o poder do Evangelho é o que nos capacita a viver em unidade e generosidade. Unidade é mais que estar em el mesmo lugar. Unidade é viver ante el mesmo propósito. Unidade é buscar caminhar hacia el mesmo rumbo. É caminhar en el mesmo paz que el outro. É ter paciência, porque a vezes você camina mais rápido, pero tu hermano não pode acompanhar-te, então desacelere, vá mais lento, espere, tenha paciência com o outro que também necessita aprender. La generosidade de que esse texto nos habla acá é necessário que seja explicada, porque há muita gente que lo interpreta de uma mala maneira e diz que acá é um texto que mostra que nós devemos ter um tipo de comunismo ou socialismo em nossa sociedade. Esse texto não habla de nenhuma maneira e nem tampouco autoriza este tipo de sistema de governo, donde o governo pode quitar os bienes de quem los tiene para dar a aqueles que não tienen. Não era isso que estava passando acá.
los apóstoles nos llegaban así: mira, usted tiene más que el otro, entonces te voy a tomar voy a quitar algo de usted para pasar. Los apóstoles no estaban haciendo eso. ¿Quién estaba haciendo? Eso pasaba, claro, pero ¿quién estaba haciendo? Los propios. Ellos se juntaban y ellos miraban unos a los otros y no aceptaban la idea de que hubiera un hermano necesitado entre ellos. Mira, hermano, usted está necesitado de algo, ya. Entonces, mira, vamos ver cómo resolvemos eso acá. Yo pongo tanto. Yo no tengo dinero, pero yo tengo una propiedad, voy a venderla, no necesito a ella, voy a venderla para ayudar en esta obra. Era todo voluntario. No había ningún tipo de presión por parte de los apóstoles. No había ningún tipo de exigencia por parte de los apóstoles. Y ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Si yo me pongo acá como pastor de esta iglesia y a decirles: mira, hermanos, nosotros estamos con nuestra obra parada, no avanzamos en muchas cosas. Es verdad, ¿ya? Estamos necesitados de muchas cosas y usted tiene que... Mira, yo podría inducirles y forzarles a entregar lo que tienen, pero ustedes no lo harían con amor. Ustedes no lo harían con el corazón lleno de gratitud, sabiendo: yo voy a entregar porque Dios me ha entregado más. Yo voy a participar de esa obra porque sé que Dios me ha bendecido mucho y yo estoy sobrado de gratitud, entonces voy a compartir. Yo prefiero que usted llegue acá y pueda mirar que faltan cosas, que necesitamos avanzar, y que usted es parte de esa iglesia. Y si vive en esa iglesia, tú eres responsable por ayudarla a avanzar. Pero no puedo llegar al punto de querer casi que golpearte y decir: entrega, entrega. No. El Señor ama a quien da, ¿cómo? Con alegría. El Señor tiene placer cuando ve a alguien trayendo sus contribuciones con una sonrisa, diciendo: Señor, esto acá es un resultado de mi amor y de mi gratitud por lo que ha hecho por mi vida. Nosotros acá podemos pecar por hablar menos de plata y hacer con que usted se olvide de tu compromiso ante el Señor, porque lo que entendemos es que nuestra vida financiera hace parte de nuestra adoración al Señor, de nuestro compromiso con el Señor. Y a veces, por un corazón lleno de ganas por cosas de este mundo, usted puede poner las cosas de Dios en segundo plano, poniendo las suyas siempre en prioridad y olvidándose de las cosas del Señor. Por lo tanto, Dios me ha llamado también para no permitir que usted peque en paz. Yo soy llamado para recordarle las cosas. Si usted quiere seguir pecando, no siendo fiel al Señor, por lo menos no vaya a seguir pecando en paz. Porque te voy a recordar. ¿Cierto? Havia milagro acá, hermanos. Era todo de uma maneira voluntária. E además de isso, havia também criatividade na comunhão de eles. Que coisa linda! Criatividade. Esse versículo 46 nos mostra que não deixavam de reunir-se no templo nem um solo dia. Además de trabalharem, de fazer essas coisas, não se cansavam para as coisas de Deus, porque era uma prioridade. De casa em casa partiam o pão,
compartían la comida con alegría y generosidad. Esse compartir acá é diferente do compartir do início, porque o partimento do pão é uma referência à Santa Cena. Esse compartir acá era criatividade para juntar-se. Seamos sinceros, há uma estratégia melhor que comida para juntar creyentes? Se decimos, mira, hagamos um carrete aí, como se diz, hagamos um carrete, ¿qué vai a tener en el carrete? ¿Qué vamos a comer? É a primeira coisa que se pergunta, certo? Se decimos que tendremos um assado, um completo, agora uma sopaipilla rica que comimos acá ayer, maravilhosa. Se temos uma empanada, e eu estou molestando alguns aí, porque eu he hecho mayo em la empanada. Não se enojem comigo, não se enojem, por favor. Pruebe, aunque em secreto, hágalo em secreto. Hágalo em secreto, nadie te vai a mirar. Eu sei que ustedes se quedam com ganas de fazer lo mesmo. Não hacen porque tienen medo de las críticas, eu sei. Me dizem assim, não, isso é impossível, é um chileno, pastor, nós não. Eu sei que alguns aí estão fazendo em secreto. E estão gostando. Criatividade, hermanos. Criatividade para juntar gente. Sea uma bendição nessa igreja e haga coisas em sua casa. Invite a gente distinta, não solamente a seus amigos. Invite a gente que você não comparte tanto com eles. E aí você vai ver o poder do evangelho obrar. Eu escutei algumas coisas lindas em nossa vigília que tuvimos acá neste ano. Houve um momento em que nós nos juntamos para orar com distintas pessoas. E depois gente me compartilhou, pastor, graças por isso, porque eu nunca pensava de orar com este hermano e foi uma bendição para minha vida. Foi uma bendição conhecer-lo melhor. Que coisa buena. Haga isso em sua casa. Haga de tu casa uma extensão de la igreja, para que mais gente pueda disfrutar de sua companhia, de seu amor. Desfrute dessas coisas que solamente o evangelho pode fazer. Esse versículo trata de momentos informais. Momentos informais que não necessita de tanto arreglo para organizá-lo. Haga coisas sencillas, pero se junte a outras pessoas. Tenha uma vida intencional, no sentido de ser uma bendição e de compartilhar o evangelho. Porque se você leva a palavra de Deus com você, se ela cresce em sua vida, seguramente Deus vai añadir a los que são suyos en esta igreja. Deus vai fazer sua obra e vai utilizar a você en esta obra especial. E assim, Lucas cierra essa ventana, donde nós vemos gente sencilla buscando conhecer mais do Senhor. Gente sencilla, interessada em conhecer mais do Senhor. E porque estavam conhecendo ao Senhor, a mesma gente sencilla estavam amando e servindo unos a los outros com lo que tinham e com lo que podiam hacer. E esta ventana se cierra.
não somente para ser um exemplo cerrado, sino que para ser um modelo para a igreja atual, para que pueda seguir haciendo lo mismo. Gente distinta acá, muitas nações acá presentes hoje dia, pero juntos, para servir a aquele que nos salvou, que nos resgatou de uma vida miserável, de uma vida sem esperança, para trazer-nos a la esperança verdadeira. Que a igreja presbiteriana de Bailonquén pueda seguir escrevendo o livro de Hechos de los Apóstoles, não com uma nova revelação de Deus, sino que com uma constância em hacer lo que visa la glória de Deus, en el nombre de Jesús. Amém. Oremos uma vez mais. Te alabo, Senhor, por su palavra, e porque tu nos ensina por meio de ella. Ajuda-nos, Senhor, a vivirmos bajo tu voluntad. Tu eres el Rei de nuestra vida, eres el Senhor de nuestra história. Confiamos em ti, Senhor, e nos entregamos a ti como igreja suya para disfrutar de la bendición de conocerte, pero también disfrutar a nuestros hermanos, apoyarnos unos a los otros y sermos de bendición unos para los otros. Así que tú puedas seguir derramando tus bendiciones, tu unción, Señor, tu poder sobre nuestras vidas para tu honor y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amém. Cantemos ao Senhor.